একজন মহারথী ছিলেন, তার নাম হলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তার নামটা বোধ হয় হিমন্ত বিশ্ব বাটপার হলে ভালো হতো। কি বলেছেন? গত বিধানসভা নির্বাচনে এসে 10,323 যারা এই ভাগ্য বিলম্বিত এই ভাই বোনেদের এদের परिवार न्याय दें। आप लोग वीडियो करके रखिए, हम लोग नहीं देते। घुमा घुमा के सालाना সেদিন যখন আসলো এই হিমন্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, मुख्यमंत्री जी आप तो वादा किए थे आपका सरकार बनने के बाद जरूरत है तो आप संसद में पार्लियामेंट में कानून सुधार करके अमेंडमेंट करके 10,323 को आप न्याय दिलाएंगे। की हलो की बोलছেন জানেন? जब चुनाव आता है झूठ मूठ बोलना पड़ता है। মানে চুনাव আসলে বলে মিথ্যা কথা বলতে হয়। ভারতীয় জনতা মানে হলো ভারতীয় মিথ্যা পার্টি। মিথ্যা ছাড়া সত্য তারা বলতে পারে না। কাজী বন্ধুরা,